Hai hello sanam koge sagun johar ar midang nawa blog video re ape sanam koge sagun daram pya to tehnya date do huyuk kan tabona 24/4/2026 to tehnya ho onka ge 7:30 baje leka odok hui kana tehnya do na Dhalbhumgar bon chalak kana saman agute to dekha bone chet kolin hatai ana chet ko odok kichu kan order em huyuka bapla orak ko seterok kana ha ठीक गया वीडियो तब कंटिन्यू तहन पे और नितो धाबी जुदी जहां को बन नवा के नवा जुदी वीडियो बन नेले एनखान दो चैनल तब सब्सक्राइब कामा और लाइक को कमेंट को भेजाय पे तब ऑल पे तबन और गड़ो सपोर्ट उनका के तबन एमा हन पे तो मेना तो किचुकान बाहा को हालिन दिया नोना हालिन तो से नोना लिन नोना हालिन दिया खान আর এইটা আছে पतला जिला
ruwar kena lagi neta tuh nak kering berkatan. Node traffic cek clearan lagi node jam ya. Ada gara-gara hit lagi. Finally kate ko Dhalbhumgar khon do ruwar huina orak lin seter hui lagi na. To hor mena linya ande kai dara kan orak nak lin seter. To noka kichugan saman ko agu hui kana kichugan do na order em hui kana. Nyel dale kana mo to teheny ho time hui kana motamoti 11:30 baje sen. To teheny ho bodi halin nyutra nyok kek gya. Jemon situng alo sasaba ar hormo ko bai kharab amenten situng re dara nak ke lay ako to mane situng dara lekhan bodi hande nyu lekhan man ठंडा ge hormo tahena. Ona hisab te nijer holin nyu tara kek ge bodi hane to ado ni nika saman kichu hej akana. Nyel dale kana bo dekha bon kai. To parcel hej lena teheny to parcel kulin agu tara kea. Noi mita nyel dale kana no do nijer lagin ge. No do meso ko da hej akana ina pore no do no nyel dale kana bon trip ko hej akana. Ar metang no do meso kon hej akana. Noka ini saman ko ten agu hi kana ba khona kichu kan form ko to aron ha order em akana to chala huyo na tehny hona bar hoglin chala kana ote talin dulub kana jira nyok kana ni orak lin seter hui lagina kichu gi na baki mena ठीक है tehnya video do nede ko muchet ya joto ge